So hello guys, mag-unbox ako yan. Nano iyo pilion ako ade to sa ade. Kay matcha iya yan inom, so mag-unbox na ak. Waray pa, tanggalan na diri sa kilid. Kain. Hindi man. Manay. Wait lang guys. Wait guys, si ate mag-open. Naman. Dali. La. Nagyakan ka na kung naingkit. Adi kami yan sa Marco Polo. Kakahuman ko pala parigo. Skin dry ko akong buhok. Ginkon dry. Nag-lower up. Close your eyes. Adi pa? Alright na. Kita ada ko na dito nakapibara din. Adi man. Adi amon ako voice. Pasad karag ko inito sa adi. Pero okay na. Ipakita. Ngayon tayo itong ginpalit. Yung palit na muna di sa Ayala Central Block. Sa Toys R Us. Adi ginpalit namon ini sa Ayala Central Block. Block tos Sa Toys R Us. Toys R Us. Ipakita. Iharan sa camera. Bago na design. I-design ko ini. Bye.